مساء سعيد، مرحبا بكم في برنامج مشاريع كيفتح اليوم للنقاش جوج ديال الملفات اقتصاديه اللي كتصدر الواجهه. فقره لو غران جورنال غنطرحوا مطالب النقابات بالرفع ديال السميك وقضايا التشغيل في المغرب. Bien sûr, vous découvrirez votre espace entreprise ainsi que notre thème du soir, la politique du médicament au Maroc. Le médicament est-il cher? Pourquoi? Comment? Nous le verrons avec nos invités. Tout de suite après le générique, nous nous retrouvons pour le grand journal. Fruit d'un partenariat entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, Iberma a développé depuis 1993 une parfaite maîtrise de la fabrication de médicaments de forme sèche et de forme pâteuse. Particulièrement exigeante, cette industrie implique la plus grande rigueur à tous les niveaux de la fabrication. Les matières premières, bien sûr, proviennent de fournisseurs homologués et référencés et qui répondent aux exigences réglementaires nationales et européennes. Les ateliers de fabrication sont équipés avec tout ce que la technologie moderne propose en matière de qualité et de fiabilité. Mais ce n'est pas tout. L'environnement lui-même est surveillé de près. Pour cela, les ateliers sont approvisionnés en fluide, en air traité et en eau de process par le biais d'une galerie technique indépendante complètement gérée par des automates programmables et qui garantit les conditions requises et une parfaite traçabilité. Les magasins eux-mêmes sont conçus afin de stocker les produits dans les conditions climatiques conformes aux bonnes pratiques de stockage. D'un bout à l'autre de la chaîne de fabrication, Iberma veille à respecter les exigences des bonnes pratiques de fabrication, qui sont la référence absolue dans la fabrication des médicaments. Le laboratoire de contrôle joue un rôle primordial, puisqu'il est conçu lui aussi pour respecter les exigences des bonnes pratiques de laboratoire. Méthodes validées, équipements qualifiés et analyses documentées permettent d'assurer toutes les analyses des matières premières aux produits finis, ainsi que de l'environnement de fabrication. Formation du personnel, qualification des installations et maîtrise des process permettent à Iberma d'afficher un haut niveau de qualité qui a été reconnu par les institutions espagnoles. Reconnaissance qui permet aux produits fabriqués par Iberma d'être exportés vers l'Europe. En effet, Iberma a déjà initié une opération effective d'export d'une forme galénique vers l'Espagne. L'extension vers les autres formes viennent de lui être attribuées récemment. Un bilan plutôt positif qui encourage Iberma à de nouvelles perspectives. Le groupe projette en effet de construire une nouvelle unité de production entièrement dédiée à l'export, ce qui implique la maîtrise de nouvelles lignes de fabrication, de nouveaux produits et l'ouverture vers de nouveaux marchés. On se retrouve pour notre débat sur la politique du médicament ce soir avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir avec Wafa M. Adil Zanfari, président directeur général du laboratoire Jeune Pharma. Merci d'être là ce soir. Bonsoir. Monsieur Lehlou Abdelillah, donc président aussi directeur général du laboratoire Iberma. Merci d'être avec nous. Ainsi que Monsieur Abdelboun Mahli, chef de division au ministère, donc division pharmacie, si j'ai bien compris. Bonsoir. Et bien évidemment, Monsieur Nassiri Benani, donc médecin et président du syndicat national des médecins du secteur libéral, avec lesquels nous allons débattre ce soir. Et nous avons aussi d'autres invités, Wafa. نعم معنا السي أحسين اللي هو مكلف بخلية تواصل الإعلام على الصعيد الوطني يمثل الكونفدرالية ديال جمعيات حماية المستهلك. مرحبا بك. والسي سمير عثمان صيدلي. مرحبا بكم. الملف ديال اليوم المشاريع هو السياسة الدوائية في المغرب. الدواء في المغرب واش كنعتبروه ماده كباقي المواد؟ الدواء في المغرب واش غالي او لا؟ وعشنا هي الاسباب ديال ضعف الاستهلاك ديال الدواء في المغرب، حيث المغرب الاستهلاك الوطني ديالو ما كيتعداش 8.7 مليار درهم، هو معدل ضعيف حيث كل مواطن ما كيستهلك الا 290 درهم ديال الدواء في السنه. قبل ما نفوت ديال مثلا القطاع الصيدلي والصناعه الصيدليه، ولكن الدواء في السوق يعني مازال غالي. سي الحلو يعني على مستوى الجمركي شنو كتنتظروا من الدوله انها تعمل باش يعني انها توفر دواء بثمن رخيص للمواطن، وبالتالي معدل ديال استهلاك الدواء يرتفع وحق يعني المريض في الدواء يكون يعني سهل الحصول عليه. انا تنظن بانه السي بناني قالها وناس السي المهني حتى هو، لانه يمكن يكون هناك واحد الدعم باش تنقص واحد النسبه من الضرائب وداك الشيء، ولكن
هاد النسبه هذه ديال الضرائب وهذا الشيء راه عنده واحد التاثير اللي بروبورسيونيلمون بارلون ماشي سينيفيكاتيف بزاف. يمكننا نقولوا بانه الدول اليوم كيتصنع والمواد اللي كتجي والمواطن باش كيتصاوب راه كلها خاضعه للانترناسيونال، كل شيء كيجينا من الخارج. دونك مضغوط علينا هذه. ثانيا راه حنا كنصنعوا الدواء افيك دي بيتيت سيري، ونفسر لك ما عندناش الحق، وزاره الصحه راه هنايا باش نصنعوا دواء وندوزوا لواحد اخر بلا ما ندوزوا سكون ابل ان فيد دو ليني. اي تو الموند سي كاسكو سا بو كوتي اون تيرم دو فري. داكور اللي باش نكمل لك، يعني هادشي هذا كاع كامل خص المواطن يعرفوا باش ما يحسبوش كتجي يصوب الدواء ودوز بحالك. لا، راه كاين هناك شروط وكاين هناك قوانين اللي كتجعل بانه الدواء ما كنبيعوش لا سوسات ولا هذه كنبيعوا. الوغ سي بور سيت ريزون كو الدواء لا بارتيسيباسيون ديال هاد لي زانترون au niveau في الدواء راهم مهمين بزاف. ولا زدتي على هذا الشيء هذا attention nous avons aussi des investissements en termes financiers et en termes de capital humain. Qu'est-ce que concrètement on peut faire et on attend de la part des pouvoirs publics éventuellement pour pouvoir aller plus vite en termes de prix? Moi je vais essayer de prendre la question mais la poser autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire nous? Mais bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire nous pour nous afin de pouvoir diminuer ce prix de médicaments? C'est clair. Si on peut le faire راه حنا نعطيو واحد ديال المساعده باش يمكننا. بغيتي نفسر واحد المفهوم. قبيله قلنا بانه كاين القطاع الدواء قطاع اجتماعي واقتصادي. انا كنزيد استراتيجي حتى هي. اذا هاد الدواء باش يمكن الطبيب بكل اون توت ترونكيليتي ولا اون توت كيتيدي هذاك تيخصنا نعطيو ان برودوي دو كاليتي. دوا عليها السي هذه قبيله. هذا الدواء اللي كيتصوب دون سيت كاليتي قلناها قبيله عنده ثمن. خمموا معايا دابا يمكننا نشوفوا شنو هما الاسباب اللي كتجعلنا بان كنستهلكوا يلاه 280 درهم ديال الدواء. Vous avez toujours pas répondu à ma question. Parce que comme on va revenir sur ces questions-là, mais concrètement, en tant que professionnel, industriel qui a investi en ressources humaines, en outils comme M. Zanfari, vous attendez quoi aujourd'hui pour produire plus au Maroc et vendre plus au Maroc, au lieu d'aller aussi chercher la partie volume à l'export? Bah écoutez, la première, c'est bien sûr une augmentation du pouvoir d'achat. D'accord, mais ça, c'est pas l'État qui le décide. Bah oui, mais ça, de toute façon, en augmentant, parce que justement, ce qu'il nous faut aujourd'hui, parce que nous fabriquons des petites chaînes et des petites séries, et les petites séries nous reviennent énormément cher. Trouvons l'articulation nécessaire qui va permettre de fabriquer des chaînes beaucoup plus importantes et vous verrez, vous allez assister à une diminution du prix du médicament. Et là, ce sont des incitations que nous souhaitons. Donc, l'élément clé pour vous, c'est le pouvoir d'achat. Bien sûr. D'accord. Et ensuite, on verra effectivement, on fera un débat sur le pouvoir d'achat, comment l'augmenter. Mais pour vous, en tant qu'industriel, c'est le pouvoir d'achat qui fera que vous augmenterez vos volumes, n'est-ce pas? Absolument. Je vais revenir sur monsieur. Concernant la qualité du médicament, parce qu'on parle de ça, on بعد نشوفوا هذا المستهلك اللي يجي للفارماسي وكياخذ الدواء بلا فلوس وداك تياخذ الدواء من عند. يمكن لي نقول لكم بانه في l'expérience personnelle ديالي revenons aux années 90 quand j'ai décidé de faire mon laboratoire pharmaceutique. سي زنفاري كيدوي على 2003. انا 1992 رغمت على نفسي والوزاره راه هنايا رغمت على نفسي باش ناخذ الدواء في واحد القطاع واحد سميتو هام في واحد لا كاليتي سميتو. وحنا اليوم عندنا قلت هذاك النهار عندنا كنصوبوا عندنا دي زارتيزون دو لا تكنولوجي. Et ces artisans de la technologie ne peuvent pas faire autre chose que des produits de qualité. Et écoutez, moi je vais vous donner aujourd'hui une preuve qui est une preuve non tangible, qui est une preuve qui est là et qui est réelle et véridique. Qui est réelle et véridique, parce qu'elle est concrète. C'est quoi cette preuve? Premièrement, notre laboratoire de notre département du ministère, notre direction, qui bien sûr reconnaît et ne laisse pas un produit se vendre au Maroc si depuis 2003 il n'est pas dans la norme GMP. حنا من النهار الاول من 1990 خدمنا في واحد نطاق ديال لا كاليتي اللي كان عندنا واحد الهدف. شنو هو؟ لا ديلوكاليزاسيون دو لا برودكسيون شي نو. وهنا يمكن لي نبين من الدار l'agrément que j'ai reçu la semaine dernière afin de pouvoir exporter tous mes produits et toutes les formes galéniques sur le marché européen en général et espagnol en particulier. Donc vous dites aux téléspectateurs, il faut avoir confiance aux médicaments génériques fabriqués au Maroc parce qu'ils correspondent aussi aux normes internationales aujourd'hui. Je peux vous assurer d'une chose et j'espère que vous allez me donner parce que je crois qu'il y a ce certificat, cet agrément est là
Il est le fruit d'une impression ferme, comme quoi il faut de la méritocratie, aussi à ce niveau. نتكلموا عافاكم الله يرحم باك على جو ريفيان لاني 1990 لي زاني 90 حنا كنتكلموا دابا على من 2003 انا كنتكلم على قبل من 2003 كيفاش كنا كنخدموا الضوء واللابوغاتوار اللي جا وقال لهم حبسوا هادشي هذا كاع كامل اول واحد تيخصو يكون مطمئن هو الطبيب غنعطيوه الدواء او ميور رابور كاليتي بري وكنا حنا اللي دخلناه اذا هذا يمكننا نقولوا بانه من ذاك الوقت حتى لدابا عرفتي اللي خصنا نسولوا الطبيب اللي بريسكريفيا هذا الدواء من ذاك الوقت لدابا ودون لي كونديسيون روكيز دو لا كاليتي ولا المريض اللي استفد فهمتيني اذا هذه راها سي ان بروبليم كي لا اي كي بروف بانه هاد لي ميديكامون كاين لي ميديكامون عندهم مصداقيه لانه يزون لو ريكول ثيرابوتيك وكاين واحد اخرين عاد جاو يتسناو الوقت باش يعطيو هاد المصداقيه ديالهم اون امبرسيون ferme comme quoi il faut de la méritocratie aussi à ce niveau. نتكلموا عافاكم الله يرحم باك على جو ريفيان لاني 1990 لي زاني 90 حنا كنتكلموا دابا على من 2003 انا كنتكلم على قبل من 2003 كيفاش كنا كنخدموا الضوء واللابوغاتوار اللي جا وقال لهم حبسوا هادشي هذا كاع كامل اول واحد تيخصو يكون مطمئن هو الطبيب غنعطيوه الدواء او ميور رابور كاليتي بري وكنا حنا اللي دخلناه اذا هذا يمكننا نقولوا بانه من ذاك الوقت حتى لدابا عرفتي اللي خصنا نسولوا الطبيب اللي بريسكريفيا هذا الدواء من ذاك الوقت لدابا ودون لي كونديسيون روكيز دو لا كاليتي ولا المريض اللي استفد فهمتيني اذا هذه راها سي ان بروبليم كي لا اي كي بروف بانه هاد لي ميديكامون كاين لي ميديكامون عندهم مصداقيه لانه يزون لو ريكول ثيرابوتيك وكاين واحد اخرين عاد جاو يتسناو الوقت باش يعطيو هاد المصداقيه ديالهم سي مهلي وتنقول بانه الا كانت خصنا 3 سنين باش نعطيو واحد الدواء للمستهلك ناخذوها ونهار اللي كانت سي بور سيت ريزون تنقول هنا فين باغي ندخل واحد خصنا واحد لوتونومي وحده في الدواء ديالنا خصنا في المغرب اوتونومي دو الدواء راه سي ان برودوي استراتيجيك عباد الله راه الا بقينا ماشيين في هاد سميتو لا ميتي ناسيونال لي جينيريك وهادي ونسينا واحد الميزه خاصه خصنا نشوفوا لي لابوغاتوار اللي افيكتيفمون داروا لا كاليتي واللي خصهم يكون عندهم لي زانسيتاسيون نيسيسير وواحد اخرين اللي يمكن اش تيقولوا الرباط راه هنايا تشوف الناس اللي داروا علاش لانه يا لا راه الا بقينا مضبوطين هي في الملتي ناسيونال راه عندنا واحد لي بيت داموكليس سور لا تيت والدليل هو الا جبنا لو بريك اسافوار لي برودوي دو بريزيل دو لا شين اي دو لاند اون اورا لا بريك سور لا تيت باغ كونتر الا طورنا واحد الدواء ديالنا نعم ما غنولوش يعني عندنا عجز مثلا لونتي دي في السوق ما تكونش عندنا وهذا كتضر بصحه ديال النساء وانتم كصناعيين استفدتوا Et c'est le vous avez investi dans ce sens et vous pensez être rentable un jour si l'amour vous aide? Non, mais nous espérons nous espérons que l'amour va nous aider. Mais moi j'ai une autre approche en tant que citoyen. Il est temps qu'on explique qu'une assurance c'est une mutuelle. Une mutuelle c'est quoi? C'est une cotisation. قبيله ملي بدينا تنهضروا on a parlé بان il fallait parler aux citoyens خصنا نتكلموا على السيتويان ونفسروا له مازال عندنا واحد الاعتقادات ديال جي كوتيزي 10 خصني في لافان دلاني نرجع 30 مازال عندنا هاد الفكره هذه راحنا ما نمشيوش اللي يمكن لي نقول عاوتاني بانه هناك différents modèles d'assurance maladie obligatoire, d'assurance maladie, où aucun modèle n'est parfait en lui-même. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, moi je peux me targuer à la limite d'avoir même, notre pays est pauvre, et nous avons déjà cette couverture. Qu'on crée ce coussin de sécurité pour qu'on puisse avoir les remboursements par la suite. Ça va progressivement, et ça va aller progressivement. Parce que moi, ce que je souhaiterais aujourd'hui qu'on inculque aux citoyens, ce que celui qui cotise, qu'il n'y ait pas de badgie, qu'il n'y ait pas de gadji, comme on dirait. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on aille à crever ce petit nouveau-né qui vient d'arriver. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de tous. Et on a besoin surtout d'une moralisation du consommateur afin qu'on ne crève pas, afin qu'on ne tue pas ce fœtus-là. Et c'est pour cette raison que le
يعني باش يفهمنا المواطن انت يعني كتبغي تقول بان الناس ربما ما كيخصهمش يتحايلوا على هذه الصناديق مثلا يكتبوا الدواء باش ديالهم ما كلاوش هما، ولكن ديال الناس اخرين وكيتعوضوا، وهذا غيتم استنزاف الصناديق. باش كنا كنقولوا مازال كخصنا نشتغلوا يد، مازال كخصنا نشتغلوا يد في يد. علاش هذا الشيء جمعناكم؟ يعني كسته ديال الاطراف اساسيين في هذا الملف. مازال كخصنا نحاربوا تهريب الادويه في المغرب، مازال كخصنا نديروا واحد الخريطه ديال الدواء وخريطه صحيه في المغرب باش تكون عندنا واحد اكثر شفافيه وواحد البعد ديال الرؤيه. كنشكركم لحضوركم برنامج مشاريع هذا المساء. كنضربوا لكم اعزائي المشاهدين الموعد يوم 29